Yan, what's up guys? Naghuhukay tayo ng bulate. Kasi mamimingwit ulit tayo guys. So ayan guys. Kukunin ko lang yung mga pamingwit ko guys. Meron akong ginawa guys na lalagyan. Mas maliit lang kaysa yun guys. Kasi pang palaka lang yun guys. Masyado kasing mahaba. Ayan guys. Kasama ko yung auntie ko guys. Ito yung bahay niya. Babasit la to. Sakto lang. Sakto lang nga pagapan. Made. Balinatan. Madi damay busatan. Doon kami guys mamimingwit. So nung nakaraan guys, doon kami pumunta. Doon sa dulo. So manukan yun guys, manukan. So yun guys, nakabag na ako guys kasi nung nakaraan basa yung cellphone guys, buti na lang hindi nasira. So meron na tong plastic tsaka konting damit pampunas guys pag umulan. So guys, nandito na kami sa pwesto. Ayan, so doon ako sa may saging guys. Tsaka yun, maglalagay lang ako ng bulate. Maset. Tada ayos na. Ayan guys, oh, may nakuha tayo maliit. So guys, lilipat kami guys kasi walang kumain dito guys, malilit lang. Doon kami papunta guys, doon. Yan guys, ganda dito guys. Oh, ganda dito guys, magmotor or magbike. Mag-jogging paggabi. Ayan guys, oh. Kaso ginagawa pa lang to guys. Ayan guys, oh, paikot-ikot ka lang dyan, oh, pag training ka magmotor. Bundok na. Jeepay. Dayo pa ya. Doon pa kami sa dulo guys. Agi jay tao mo jay. Dayo pa karo da. So dito kami guys. Daanan ng tubig. So dito kami. Mayroon ako guys. Ayan guys, tilapia ulit. Guys, tignan nyo to guys. Kanina pa may nahuli guys. Ayun o. Kanina pa yan guys.
Wala nang nakain guys. Yon guys, pauwi na kami guys kasi naubos na yung bulati guys. So marami siyang nakuha guys. So ayun nakuha niya guys. Baka nasa manong kilo ata boy, di ko nam. 5? Ha? 4 na kilo. Yun sa akin guys, nasa 1 kilo mahigit. Ayun guys. Oh. Yung mga kasama namin guys, umuwi na kanina pa guys. So baka babalik ulit kami bukas. Te. Lamas? Una ano padukduk ko ma. Adut ta. Tawag ka pa nga nagkado. Ajay dajay. Mangan lang na. So yun guys, nakauwi na tayo guys. Ito yung mga nakuha natin guys. Mga lauk-lauk na yan, puro tilapia guys. So hindi ko lahat yan na videoan guys kasi kanina umuulan guys. Tsaka umaaraw. Pag nababad kasi sa araw yung cellphone guys, mag-overheat kaya maglalag yung video. So yun guys, hanggang dito na lang yung video guys. Those doors, I'm a fool for your love.